Hey guys, assalamualaikum into my new vlog. এসেছি বিয়ে বাড়িতে, দেখছেন তো এই যে বিয়ে বাড়ি মাঝে আজকে বিয়ে। এই এদিকে এসো, কি হচ্ছে? तो तेरा मैं हूँ पात्रो साला पात्रो के अम्मी साला कुश्ती माली ला ये साथ राज है अरे यार बुरी जाते जाओ जब भैया माथा रखी जाके ये बड़ा वीडियो ना सुनिस नहीं रे দেখেন